Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas radim fine i mekane samoborske kotlete, po meni najbolji način na koji možete spremiti ovu vrstu mesa. Ako ih još niste probali, obavezno ih pripremite. Samoborci su oduvijek znali kako se fino jede, a ovo je jelo najbolji dokaz za to. Za početak ćemo za prilog staviti pola kile krumpira u kori da se kuhaju oko 40 minuta i odmah ih posoliti. Zatim ću narezati 3 češnja češnjaka na sitne komadiće, kao i 1/3 vezice peršina. Pripremit ćemo 3 kotleta, svakoga više puta zarezati po rubu, a zatim ih lagano istući batom. Na taj način se kotleti neće skvrčiti tijekom prženja. Kotlete s obje strane treba posoliti i popapriti, a zatim ih i pobrašniti. Za svaki kotlet treba oko žlica glatkog brašna. Na tavi treba zagrijati oko 40 ml ulja. Vatru smanjujemo na srednje jaku i kotlete pržimo 5 minuta. Zatim ćemo ih okrenuti i isto toliko pržiti i s druge strane, te bogato posuti s peršinom koji smo ranije nasjeckali. Meso potom privremeno vadimo na tanjur. U tavu ćemo ubaciti narezani češnjak i kratko ga popržiti 20 sekundi. Nakon toga ćemo ga zaliti s 250 ml vode, promiješati te uliti isto toliko bijelog vina. Kad provrije, vratit ćemo meso nazad te ostaviti da se krčka 10 minuta, a svakako sve i poklopite. Zatim meso treba okrenuti i krčkati dodatnih 10 minuta da se tekućina reducira u sos. Za to vrijeme napravit ćemo prilog, a odlučila sam se za restani krumpir. S vilicom treba provjeriti je li krumpir kuhan, pa ga ocijediti, oguliti i narezati na manje komade. U posudu ću staviti ulja toliko da prekrije dno, pa narezati 1 glavicu crvenog luka na sitne komadiće i kad se ulje zagrije, ubaciti luk unutra. Pržimo ga uz miješanje 10 minuta. Dok se luk prži, meso je gotovo, pa ga mičem s vatre i ostavljam da odmori prije serviranja. Na kraju ubacujemo i krumpir, te sve pržimo još 5 do 7 minuta uz miješanje. Prije posluživanja restani krumpir prema želji treba posoliti i popapriti, pa maknuti s vatre. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te mi ostavite komentar ispod videa. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!